जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी आपण मानकु प्रणाम करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आमे जानिबा इंग्राजी आपणकर 2026 मसीहा मार्च मासटी आपण पई किपरि बीतिबो। मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानक राशि पई इंग्राजी मास मार्च 2026 मसीहा विशेषकर मार्च मास आपण पई किपरि रहइबो। तेबे मार्च मासरे जदि आमे ग्रह स्थिति को देखिबा जो गुड़िक प्रमुख ग्रह देवगुरु बृहस्पति से रही आपणकर मिथुन राशि रे। आपणकर शनि रहिबे मार्च मास सारा आपणकर मीन राशि रे। से भली भाव रे आपणकर राहु रहिबे कुंभ राशि रे एवं केतु मार्च मास सारा रहिबे आपणकर सिंह राशि रे। जदि आमे रवि को स्थिति देखिबा ताले रवि आपणकर कुंभ राशि रे मार्च 1 तारिख रु आपण मार्च 14 तारिख पर्यंत कुंभ रे रहिबे एवं मार्च मासर 15 तारिख रे जो आपणकर संक्रांति पड़िबो मीन संक्रांति। मीन राशि को रवि जाउथबारु ताको कहबा आमे मीन संक्रांति जदा मास तदा रवि। तेणु मीन संक्रांति अर्थात 15 मार्च रे रवि चलन हेबे कुंभ रु आपणकर मीन। से भली भाव रे आपणकर मंगल कुंभ राशि रे बुध कुंभ राशि रे राहु सहित युक्त होइक रहिबे एवं आपणकर 14 तारिख पर्यंत रवि सहित युक्त होइक रहिबे। 15 तारिख पर ठारू रवि आपणकर शनि एवं शुक्र सहित युक्त होई मीन राशि रे रहिबे एवं शनि शुक्र आपणकर मीन राशि रे मास आरंभ रु रहिबे। एबे आसतु जानिबा मकर राशि रे व्यक्ति विशेष को पाए मार्च मासटी किपरि बीतिबो। मकर राशि व्यक्ति विशेष को पाई आमे जदि देखिबा राशि ठारू तृतीय रहिसंती शनि विक्रमार्की प्रशस्त बोली कहा जाए। तृतीयस्थ शनि आपण पई शुभप्रद। से भली भाव रे मकर राशि पई जदि आमे विचार को नेबा ताहले शनि तृतीय रे शुक्र सहित युक्त होइक रहिबे मास सारा। द्वितीय रे रवि मंगल बुध राहु चारोटी ग्रह रहिबे एवं राशि रो षष्ठ स्थान रे बृहस्पति एवं अष्टम स्थान रे केतु रहिबे। मकर राशि पई जो देखिबा ताले मकर राशि रे व्यक्ति विशेष को पाई समय भल रहिछि। आपण को समय उत्साहपूर्ण रहिबो। बहुत गुडे चैलेंजेस आसीबो हर्डल्स आसीबो ताकू इजीली आपण क्रॉस करि परिबे। मास रे जो टार्गेट रो कथा कहू छी सारा वर्ष रो टार्गेट आपण ऑलरेडी क्रॉस करथिबे टार्गेट बा पाखापाखि थिबे ए मास आपण कंप्लीट करिवे। तेणु सेति पई चिंतित हबार किछि आवश्यक नाही। बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस आपणकर लॉ जुडिशियल बा एजुकेशन डिपार्टमेंट रे आपण काम करथिले स्थिति आपण पई बहुत भल रहिबो। से भली जो माने ऑटोमोबाइल सेक्टर रे इंजीनियरिंग सेक्टर रे बा सॉफ्टवेयर लाइन रे अछंती सेमान पई स्थिति मध्ये भल रहिबो एवं पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। कोनोसी बाधा विघ्न नाही। तेबे आय अपेक्षा व्यय बा खर्चर मात्रा जदि आमे देखिबा ताले मार्च मास 1 तारिख रु आपनकर 15 तारिख पर्यंत बहुत खर्च रहइबो। तले खर्च को आपण टे कंट्रोल करबा आवश्यक। 15 रु 31 मध्ये रे किछि अर्थ रोजगार करिवे खर्च मध्ये कमिबो। संतान को क्षेत्र आपण पई भल रहिबो। संतान क्षेत्र कौन असुविधा नहीं सारा मास आपण पई भल रहिबो। दूर यात्रा करिवार बा भ्रमण करिवार जोग ए मास रे थिबारु आपण भ्रमण करिवे। जो माने व्यवसाय से माने किछि चैलेंजेस तक पाखे आसी पारे मात्र समस्त बाधा विघ्न चैलेंजेस को आपण दूरीभूत करी आगु को अग्रसर रही पारिबे। महिला मानकर स्वास्थ्यगत समस्या मां मानकर भणी मानकर हेल्थ इश्यू देखा दे पारे टिके जोगी रखी चलिबे एवं जो मानकर विशेष करी उच्च रक्तचाप जनित समस्या रहिछि गैस्ट्रिक टेंडेंसी रहिछि पाद ओरे कोनोसी पूर्वरु आघात हेतिला पाद बा गोइठे किछि जंत्रणा रहिछि बा आंठु गंठिले जो मानकर जंत्रणा रहिछि से मानकर मार्च 1 रु 15 मध्ये बढ़ी जाई पारे। किछि जॉइंट पेन अस्थिगत जंत्रणा यूरिक एसिड बढ़ी जिवा एभली समस्या बा उच्च रक्तचाप बढ़ी जिवा एभली समस्या देखा दे पारे। जो मानकर कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम अछि हृदय रोग अछि से माने मध्ये टिके जोगाजोग माने सतर्क रहबा आवश्यक।
ଆପଣଙ୍କର ମଇଦା ଚିନି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ଛଣାଛଣି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ତେବେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଘରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ସମାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ରତ ଅନ୍ୟର ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆପଣ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ 7 ଗୋଟି ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ମସିହା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଏ ଫଳ ବା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ସତ୍ୟାସତ ହେଲା ନିହାତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26ରେ ମୋର ଘର, ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ଆସିଲେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସି ୱାକେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚୋଲା ବାଟ ଚାଲିକିରି ଆପଣ ଆସି ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ବହୁ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବି, ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା କର୍ମଚାପ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକି ବି ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ପୁରା 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି 45 ମିନିଟ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଭଲରେ କଟୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।